अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन नाअहल करार सिटी मेयर DI खान का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी के केस का फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को सियासी सरगर्मियों में शरीक न होने और अवामी इज्तिमात से खिताब न करने का हुक्म। DI खान में दाखिले की मशरूत इजाज़त, घरेलू तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। फैसले की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। वो अपने जो करतूतें हैं उनकी वजह से उनको खौफजदा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब? ये तो अब अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश हो। हुकूमत को घर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये तो अल्लाह को मालूम है हुकूमत कब घर चली जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई और हुकूमती नाअहली ने गरीब को तबाहखाल कर दिया। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। हुकूमत को अपनी करतूतों से खौफजदा होना चाहिए। हमजा शहबाज बोले, हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुआशरत जमीन बोस हो गई। IMF के साथ शर्तें मुल्की मुफाद में नहीं, पाकिस्तान की फिक्र करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज इजलास। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वर्चुअल इजलास की सदारत करेंगे। महंगाई, अवामी मसाइल, मुआशी तबाही, बेरोजगारी, दहशतगर्दी की सूरत हाल पर गौर होगा। मिनी बजट, स्टेट बैंक की नाम निहाद खुद मुख्तारी के नाम पर मुआशी गुलामी पर भी बात होगी। पार्टी क़यादत तहरीके अदम एतमाद सियासी जमातों से होने वाले राब्तों और मुख्तलिफ तजावीज़ पर अहम मुशावरत करेगी। शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। मुत्तहिदा और नून लीग में कुर्बतें। MQM का वफ्द कल लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में आमिर खान, वसीम अख्तर, सादिक इफ्तिखार शामिल होंगे। सियासी सूरत हाल और मुत्तहिदा और नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप पर भी गुफ्तगू होगी। बदनसीबी ये है कि एक पहले चीफ जस्टिस थे, डैम बनाने वाले थे, उनका नाम उससे मशहूर हुआ। साबका चीफ जस्टिस हैं, वो बिल्डिंग गिराने के लिए मशहूर हैं। बदनसीबी है कि जिन लोगों ने बाजार से ये इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट लिए थे, ये बिल्डिंग पता नहीं 20-30 साल पुरानी थी। तो आखिर उन लोगों को जिन्होंने ना बिल्डिंग बनाई है, उन्होंने सिर्फ खरीदे हैं, उनको इंसाफ कौन देगा? आप हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाजा ये लगा लें कि चीफ जस्टिस साहब भी मजबूर हुए कि वो दफ्तर छोड़ने से पहले हुकूमत से ये दरख्वास्त कर दें कि मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। मुल्क में नाम निहाद एहतसाब हो रहा है। वफाकी हुकूमत में एहतसाब का कोई महकमा नहीं। एडवाइजर कैसे एहतसाब कर सकते हैं? एक चीफ जस्टिस डैम बनाने, दूसरे चीफ जस्टिस इमारतें गिराने के लिए मशहूर हुए। हुकूमत की ये हालत है, चीफ जस्टिस सिक्योरिटी के लिए खत लिख कर गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, डेली वेजेस, चेयरमैन नैब और मुशीर जाते जाते अपने असासे बता जाएं। स्टेट बैंक का बिल सबके सामने है। मुल्क का निज़ाम अब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहा। नून लीग में शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों से चौधरी निसार किनारा कशी इख्तियार कर गए। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, 2023 से पहले बहुत लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ खुसूसी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी अरब और पाकिस्तान में कैदियों के तबादले के MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि सऊदी वज़ीर दाखिला का दौरा निहायत अहम है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। पाकिस्तान में फिर कोरोना फैलने लगा। एक दिन में मजीद 38 अमवात, 3,338 नए केस रिपोर्ट। 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक।
مثبت کیسز کی شرح 7.45% ریکارڈ۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 11.15%، مزید 486 افراد بیمار۔ کراچی میں بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے اطراف کے راستے بند کیوں کیے؟ ایمرجنسی ہو جائے تو شہری کہاں سے جائیں گے؟ سندھ ہائی کورٹ ڈی ایس پی ٹریفک پر برہم، سرکاری وکیل سے 4 ہفتے میں وضاحت طلب۔ کراچی میں گارڈن ویسٹ میں 9 منزلہ عمارت کی باری آ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا الجنت رائل ریزیڈنسی کے خلاف کارروائی کا حکم، بلڈرز اور افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت، مزید تعمیرات، بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن روکنے کا حکم۔ میڈیکل داخلوں سے محروم طلباء کے لیے بڑا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو نمبر بہتر بنانے والے طلباء کو میرٹ لسٹ میں دوبارہ شامل کرنے کا حکم۔ میڈیکل داخلہ پالیسی میں شامل تکنیکی نکات آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، عدالت کا فیصلہ۔ راولہ کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش اور برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ سوات، مانسہرہ، مالاکنڈ میں بھی برف پڑی، میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہی۔ موٹر وے کئی گھنٹے بعد کھول دی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر رہا۔ کراچی میں ہلکے بادل، موسم خوشگوار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 150 سے ریکارڈ۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمت کو آنچ لگ گئی۔ لہسن اور ادرک 480 روپے فی کلو فروخت، بھنڈی کریلے 400 روپے، شملہ مرچ 320 روپے کلو۔ آسٹریلیا کا اپنی سرحدیں دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کہتے ہیں 21 فروری کو تمام ویزا ہولڈرز کے لیے سرحدیں کھول دی جائیں۔ پاکستان میں پھر کورونا پھیلنے لگا۔ ایک دن میں مزید 38 اموات، 3338 نئے کیس رپورٹ۔ 1684 مریضوں کی حالت تشویشناک، مثبت کیسز کی شرح 7.45% ریکارڈ۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 11.15%، مزید 486 افراد بیمار۔ کراچی میں بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ کے اطراف کے راستے بند کیوں کیے؟ ایمرجنسی ہو جائے تو شہری کہاں سے جائیں گے؟ سندھ ہائی کورٹ ڈی ایس پی ٹریفک پر برہم، سرکاری وکیل سے 4 ہفتے میں وضاحت طلب۔ کراچی میں گارڈن ویسٹ میں 9 منزلہ عمارت کی باری آ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کا الجنت رائل ریزیڈنسی کے خلاف کارروائی کا حکم، بلڈرز اور افسران کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت، مزید تعمیرات، بجلی، پانی اور گیس کے کنیکشن روکنے کا حکم۔ میڈیکل داخلوں سے محروم طلباء کے لیے بڑا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو نمبر بہتر بنانے والے طلباء کو میرٹ لسٹ میں دوبارہ شامل کرنے کا حکم۔ میڈیکل داخلہ پالیسی میں شامل تکنیکی نکات آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے، عدالت کا فیصلہ۔